السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ اموركم؟ جينا لكم بالحلقة السابعة من ردمشن 2. يمكن هسه هاي المهمة سرقة بنك ساندنيس، المكتوب بالمهمة بنك ساندنيس يعني هيك. اوكي والله كلش متحمس، يمكن راح تكون سرقة كبيرة. لا ماكو زين يخطط. خططها تمام. اوكي قمنا Let's rob this bastard. Everyone get some rest. Right out in the morning. Look smart. Travel light. راحة ريست. واو كشف عارفة. So we rob ourselves a bank and within 6 weeks we're living life anew in a tropical idyll. قالوا إن راح نروح هو مدير من ذاك الجهة، من ذاك الشارع المتنلهيهم شي من هذا القبيلة، وحتم قبل دخلوا لهذا. واو حماسية المهمة. واو اعتقد مدينة بلاك ووتر مو لا منطقة يعني. ايه بدت مظاهر البنك. وصل للساندنيس يابا، راح نشعلها شارع للساندنيس هسه، ما نخليكم واحد عايش. لا قاعد نسرق فلوس، ما قاعد نكتر. يا ترى راح تنجح لو لا؟ المهم بس مبين المهمة دايم يعني. هذا وصلنا البنك. هذا اي هذا بنك ساندنيس. بنك يصيح هذا بنك. Wow. For Hosea to do his thing. This had better work. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John, will you please? راح يفجرون هناك على يتلهون الشرطة على مود احنا نجي من البنك. شو شلون خطة حلوة. اما قالوا وخوزيه اي باعوا. اوكي اوه بس ناقنعه خافير بالوسيلة مو جانا. يلا طلع فلوس. اوه شوف لبسه، شوف لا ما كل لبس. هذا جون. وديه. تعال تحنا الباب. تعال الباب. دخلنا الباب. لا كسرها وصلت على راسك هسه. يلا افتح. اوكي يلا. بس هنا فلوس. يلا هسه راح
اوكي. ولي جلجلوس هو خوتنا الكبيرة مبينة بيه، هاي بيه كل البلا. اوه يلا لو شي ريتنا اقبل. اوكي شو الحماس. اوه لا لا خوزيه. هذا ضربة طلقة هذا. لا كل شيء ولا خوزيه. ازعل ازعل والله عليكم. مايكل قلت له اوكي تركه يا مزين. لا لا ليش كنتوا خوزيه؟ ليش كنتوا خوزيه؟ كنتوا خوزيه ما؟ كنتوا خوزيه كنتوا خوزيه كنتوا خوزيه كنتوا خوزيه. شلون يكونون عزيز؟ الامور مشتعلة هسه. خوزيه مات. اوكي اوكي لازم من هناك نحطها. خليتها ارثر. خذها ارثر يلا نحطها هنا. اوه سلو موشن كانت حلوة. بسرعة 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 نهرب. تعال صعد درج يلا صعد درج. اوكي صعد الدرج يلا اصلا. اوكي اوكي ابلع خايس. كنت ناخذ زين ما زين ها. كنت ناخذ زين ها. ابدع بخشمه بخشمه طيحته. والله احسن سلاح هذا بالعالم. اوكي صعد مايكا يلا. جون يقول قتل. مو قتل يعني الصادر من الشرطة. ليني ليني لا كلهم نعد ماتوا. ايش بقى من العصابة؟ بقى من العصابة هسه. هم تشردون وتعوفونا خايسين.
والله ما شفنا منهم خير. اوكي يلا 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 الدوتش يلا. ما عندنا المنطقة. انا قاعد كذا قدامه. يلا يلا الدوتش. يلا يلا. ايوه كو شباك مفتوح. يلا يعني ضحي ما اصابته. يا اخي انا قدامه محمود. يلا امصح هو هم رئيس يعني. بس هو رئيس لازم يضحي. والله عداوه هو ارض البنك. What now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. Well, how long are we gonna stay here? A few hours? We go back to camp? They're gonna get every last one of us. I got it. A boat. What you mean? We stay here till night. فرحان يحكي عمال كأنه أخو زي مات. Yeah. Where? Any place will do. على البوت. خلص الدنيا على البوت. خطط الفاشل. اوكي calm down يلا. I mean, look at us. يلا. شنو بعد؟ هو قال عن مود البوت. بس هسه مقابل يظن على واحد ميت ما يذكر القتال. والله اوكي يلا لا يكشفونا. ايش بيها لا تقول دوتش. بس طيب انت يعني اوه جا واحد. اوكي طلعت انا قدام دوتش. يلا هذا كله عادي. اوه هذا ذا ما رايد تفوت نفس الطريق معلم. بسرعة صور عمل صور على نشر انتباهاتهم يجون هنا على مود. ذكرني هاي مهمة بارت 1 يعني بسرعة شو لو لا تروح وحدك انت. ما حد ترى تنقل من تصير وحدك. شوف هذا الرجال صح.
راح يشتتهم. That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. يلا. بس هو شارلز ما راح يجي ويانا على بالبوت. أنا بخيب شارلز. ما حد يطلع هو هلا. اطلع البوت يلا بسرعة. اوكي. That wasn't good. I know. So what are we gonna do now? Guess I'm gonna introduce myself to the captain. Some of this gold to secure his silence and find out where we're. Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. أنا زعلان على خوزي ولاني. Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella, a New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Wow, now, apparently we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. That's so. سفينة تايتانيك. بعترتني. خاصة التصوير هيك يصير. Hold up for a while. يلا. Hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. That you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. Let's hope so. I ain't no sailor. That cloud look like good news to you? اوكي اكو شو اسمه اكو عاصفة راح تجي. انا اخوك. اوكي بس لا عاصفة راح تاخذنا. اوه ديم. اوه ارثر مريض هو يقهقه شبيه ما تدري. بيتناونزه شي بيتناونزه البرد انزه بيتناونزه. يلا اوه بس شلون راح يطلعون؟ عافوني وراحوا. قد كلب دوج ان شاء الله بهالوضع. يلا اخذ بس. اوه بس لا يغرق قدام. معقول هسه تصير نهاية اللعبة. نهاية الضغط تخيل. اوكي شباب وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالمقطع. في حلقة هنشوف شي يصير ويا ارثر. الحلقة الثامنة راح تجي. شي يصير مع ارثر.